त्रिपुरा मथानि नाहारमु त्रिपुरा मथानि सानमु रंनो त्रिपुरा मथानि चबा रंनो तेबुर आग्रेविटी सारनि बागै तांसाल 37 जुलाई सालमारिबो खुमुलुंनि आइएस कन्फारेन्स हल नंगौ YTF नि कायसा नांखुकमुनि कक्सा पान्दा थाइजाका आरो मानजाका एडिसि हापुंनि EM एबा ताबुंनि YTF नि एक्टिंग प्रेसिडेंट रुनियल देबरमा मानजाका EM सुहेल देबरमा MLA बिश्वजित कलय खबै कबुनि जुदा जुदा MLA MDC ते YTF नि आदं रक Koktomathoni bwskango YTF ni adorni bwkhakdui sajaka bwskangni salo choba kotor khlaina thangjagui tongo kotor baigreli saja salni bisingno khlainani bagino nangkukmani kok sablaimung baigreli no karibo kaisa kotor choba dakni no khlaijaknai bobagrani bisingo saglaijaknai hinibo koktomo sajaka Basically, all over my basically, I want to get a single member that lives in Gamma, production, over Patana, Samatia, the significant symbol here, symbol and Papa, the government of Rajasthan, the Hagan Center, Adam, Center, active warriors, locally, district, total basic, Sinibus coming. Since the moment photo ke khayatan moment photo repairing syndrome meeting urgent meeting asuka bus ka misalo motorcycle ke bike ke khayatan bike ke sathe sathe te kaise photo movement homo media nisino homo body body sakne ba huwa tino na nai to tuni se homo prepare ke toka bahe 10 number sin ke हमारे लिए और कोई दिन इसमें चेंज है जैसा मैं कोई दिन बोले सिंग प्रिपरेशन ना करें ये तो 31 2 तारीख में किसी को चेंज है जैसा सारा दिन बहुत खाई ना कौन करना है खाई हम 20 अंदाजा करो सिंग नोटिस इमेज में क्लियर है सिंग लीडर हो सिंग भाई खाने खाकी चलो भाई डिसिप्लिन में चलो और बॉस को खाकी चलो तो सिंग 20 तारीख में तो खाने चलो वीडियो पॉसिबिलिटीज में प्रेस इन दिस स्टोरी आपन लोग सामने ताई बाइगल साथे साथे कैसे कठोर मूवमेंट हो हम ऊपर के YTF नो फेंगे हम बाय सिनी मीडिया रखना इनी चिनी YTF बाय संसाजक चिनी ओ पांडा चिनी IS फॉलो ब्लाई फ्रूटफुल चिनी डिस्कशन था तेरो चिनरो तिनी ओ जे फाइनेंशियल खाकिया चिनी YTF नि Presiden Barang Runel, Aero Paymanjo Pepeka Chini Gusam, YTF Central Committee in Jot Executive Rock, the MLS Rocktongo, the Chini EM Rocktongo, MDC Rocktongo, the Chini Kaisano Nashik Mungabonga Chini upcoming Chini YTF ni Tam Tam program night. Omrono Sun Bahike Paskani movement of table night took at Lang night. Omron Tini discussion on main discussion. Araman Bishno Chini Ulet Jugo, Paika Samora Salaka. Kita peskango kaisa sini YTF ni through tui organize khaijak je bike rally moro kotor bike rally songsajak nai karon tani bagi himala chini greater Tripura movement tabo chini o Tripura mothani bubakra netrite paksa borok sau Tripura mothara unko greater Tripura movement yakai rikha ajai Tripura mothara kunino greater Tripura land ni je dimana jingi bab khaya atini sanam sungnon press media ni bisingtoi basa borok tamna chini je opposition rok je Tripura motha tabo gurikha aroni salai dong kintu Tripura motha ni logeno Tripura sorok tongo obot betike pramana kamale singkabang mo chini thangnai chini je bidhan sabha ni porebo singkabang movement rok khaika yes public domain tong tan bagi male chin bubagane ekmatro tabuk je Tripura soroni je kaisa masiha hisaboi phai tongo ebong bono last kok chini sai tongo ebong norok khana no lukna koyje sutang sing chini interlocutor जेता एक मिश्रा बाबू से मलाई फेंका और कब कहाँ फ्रूटफुल डिस्कशन बुंखा जैसे नासिक मुंग्रो जैसे कबांग दिन 70-72 बस रमोई जो भी साथ पिदा खायो तो मने जैसे डिप्राइव खायो तो मने जों आयं दिगिन आगावै दङ जों चिनि बिसिदि नासिं नांला मोटामोटी चिनि आगावै दङ आता कायसानि जबा बबन दंनाय जे जों आबोबो गोबां बररक Tripura मथरा कम्प्रोमाइज खायो रावनि साइ दङ आरो अमन सानाम दङ Tripura motha compromise खाने जादों गंगे जों खना तिनो गभर्नमेंट पावर थांमोनो किन्तु Tripura motha नासिक गभर्नमेंट पावर थाना निया Tripura सोनो मेन जे जों बैबाय थंजागि दंमोन हयतो जों अरनि हयतो जों ताबने बनो जों अरनि हयतो थांजागा नांनाय अबसिनि मुभमेन्ट रमन ताबो सलै दं